Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atuang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So mga igsuon, pinaaging pagsugod. Ako ang gihangyo ato ang mga mag-awit alang sa paghalad sa usa ka awit. Say ko sa balita, mahitungod kang Jesus. Sa matahom nga kaagi, sa iyang pagpakataw. Isay-sayang pagdalaig sa manulundan niya. Himaya sa kahitasan, panagdait sa tanan. Say ko sa balita, mahitungod kang Jesus. Sa balita nga bilihon, sa tamis ng alimyon. Naginusara siya dito, ni atong mingang dapit. Unya siya ginatintal, o wagayod padaon. Kadtong mga kapaitan, nga iyang gisaguban. Ang mga pagbiyay-biyay, say kuning tanan. Say ko sa balita, mahitungod kang Jesus. Sa balita nga bilihon, katamis ng alimyon. Say ko sa balita, sa kamatayon niya. Sa iyang pagkabanhaw, gikan sa mga patay. Ang gugma sa manluluwas, putli manug malumo. Isay mong gugma niya, kana ko nga naglukat. Say ko sa balita, mahitungod kang Jesus. Sa balita nga bilihon, katamis ng alimyon. Amen. Amen. Thank you sa maong pag-awit. By this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the 1 Corinthians chapter 2. Unang Korinto kapitulo 2. Atong basahon ang verses 1 down to verse 10. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 down to verse 10. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught.
but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang gugma, sa kanunay nga ipabati ka namo Ginoong Dios. You know that we need you, Lord. We need you to bless us. We need you to give us wisdom, Lord, para amo gayud nga mas masayran pa ang imong mga pulong ug mas masabtan pa Ginoong Dios ang mga butang nga nakabutang sa pulong sa Ginoo. Tagay kami kalipay sa pagpangalagad kanimo Ginoo, kalinaw sa usag-usa, pag hinigugmay sa mga kaigsuonan Ginoong Dios, himo ang magkahiusa ang tanang mga katawhan sa simbahan para kami mas mahimong epektibo sa pagsangyaw pagyud o pagpalagana pa sa imong gingharian. Salamat Ginoo kay ikaw sa makanunayon motubag sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus gipangayo na mong tanan. Amen. 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 Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night ato ang pagatun-an ang pulong sa atong buhi nga Dios. In our text mga kaigsuonan, we found the Apostle Paul talking about his preaching, ang iyang pagwali or pagsangyaw sa maayong balita sa mga taga-Korinto. You know, upon studying it, nindot kayo kung mabawaan ginimong background sa pulong sa Ginoo. If you will know the background and try to look at the scripture in its entirety, mas makita nimo ang panalangin, mas makita nimo nga mas masabtan nimo kung unsa ang buot ipasabot sa Ginoo mga kaigsunan. When we are reading the Bible, we must bear in mind nga wala ni siya originally chapters and verses. Sometimes makaingon ta nga mas maayo pa nga wala na chapter o verse ang pulong sa Ginoo. Kaya mga katawhan karon nakamemorize og verse pero wala nakasabot sa pulong sa Ginoo. And it's a big problem mga kaigsunan. It's not enough nga na-memorize nato kung aha bersikulo mapangita or na-memorize nimo ang usa ka bersikulo mga kaigsunan. It is just a part of the whole message. And you cannot understand the whole by looking at one part, only one tiny part. So, ang kaning verses o chapters mga kaigsunan nga gibutang sa Bible, nahimo na noon siya hindrance nga mas masabtan sa mga tao ang tibuok Bible, ang tibuok letter to the Corinth mga kaigsunan. Let's say for example ito ang text. Nganong nakaistorya man si Paul na ining mga butanga, nganong nakaingon man siya nga I was preaching not with enticing words, not with the wisdom of this world. Why? Tanaw nimo ang context going back in chapter 1. Usay mo ang atong unahuna, ang chapter 1 ug ang chapter 2 lahi-lahi sila. No, they are not different. Ang chapter 1 ug chapter 2 sumpay na sila mga kaigsunan in one letter. So kaning mga verse ug mga chapters, it was added in order for us to easily find the places nga atong gusto pangitaon, but originally it is one letter. Diba kay epistle man ni, letter man ni. Kung maghimo kag letter mga kaigsunan, wala man bug zero tawo nga may letter nga chapter 1 verse blah 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 kanay chapter 2, wala man zero tawo nga mohimog letter ana mga kaigsunan. All the letters that I received wala gyud chapter ug walay verse. So ato makit-an mga kaigsunan nga sometimes it caters a lot of misunderstanding and misinterpretation kanay mga bersikulo. So when you read the Bible, paningkamuti nga gitawag na kuan nga dili ka ma-bother ani mga bersikulo. Kabalo ka, I have a Bible here, a New Testament Bible nga walay chapter o walay verse. Kay na ako'y gamay nga Bible nga New Testament walay chapter o walay verse. Every time I wanted to read through a book, dito na ako ginabasa para makita na ko ang iyang paragraph formation, makita na ko ang iyang mga sentences kung asa gid ang nag-uban without being misled by the verses. Now ato makitaan mga kaigsunan in the previous part aning 1 Corinthians, the Apostle Paul is talking about the preaching of the gospel. And the preaching of the gospel is for the
Greek foolishness, for the Jews stumbling block in chapter 1. Yung ato makita mga kaigsunan, ang mga Hudyo, they require a sign. Ang mga Greek, they require something or wisdom. They seek after wisdom. Noon pa ni Apostle Paul. And ang kaalam sa mga tao, kabuang lang sa Ginoo. Og ang kabuang sa gitawag na Ginoo daw, ang foolishness of God, sumala pa ni Apostle Paul, it is actually wiser than the wisdom of men. You see? So ato makitaan mo, diba? Verse 25 sa chapter 1, because the foolishness of God is wiser than men. No, ato makita mga kaigsuonan that in the presentation of the gospel, we must always put in our mind that the power lies with the message, not with the messenger. Diba? Usahay, we are tempted to choose pastors. Ay, mas ganahan ko ani kang pastor so-and-so. Ay, mas ganahan ko aminaw kang pastor so-and-so. But mga kaigsuonan, the important thing is the message. You see, sa kinsa pa mo dala sa mensahe mga kaigsuonan, and the message is very very important. Though sometimes there are preachers nga tungod sa katapulan di na pud magdig-in o magtuon sa pulong sa Ginoo. Basta kay naalay may istorya, apil na istorya ng mga apil na gwali ng mga nahitabo kang katnil o nya paghuman okay ra himog ilustrasyon. Himo na pud na mora pud na iwali tibuok pinalihan. Delikado na pud. You see, nag-istoryag politiko, hangtod na nahuman ang wali, politiko reg istoryahan. And that's a big problem mga kaigsoon, because there are preachers also, sad to say, nga they're focusing on some other things other than the Word of God, and it's wrong. Dili po di mo mabasol ang mga tao to prefer some preachers who are willing to really study and dig in and try to look at the Bible. But mga kaigsunan, we must always put in our mind that the message is the most important mga kaigsunan. And ato makita that in the epistle of Paul to the Corinthians, na mga divisions nga kahitabo diri. Nagaingon nga, ay iya ko ni Apollos, ay iya ko ni Pedro, ay iya ko ni Paul, ay iya ko ni Jesus. So there are divisions because there are people who prefer to follow preachers. Mga kaigsunan, remember this, always remember this. Nga we are not following preachers. We are following the Lord Jesus Christ. Maybe we prefer some preachers nga mawali maminaw ta, ay mas ganahan ko maminaw ani ni so and so, and it's understandable. Nga naman there are different ways nga mo fit in sa imuhang buot paminawon mga kaigsuonan. And sometimes there are preachers who are deeper. And sometimes there are preachers mga kaigsuonan nga who have given a lot of time studying, understanding the Word of God, and to convey the message nga wisely sa mga tao nga in the point nga masabtan nila. Nampoy mga pastor, nga mga preachers nga grabe ka bright sa pulong sa Ginoo, pero di po siya kabaloon saon pag-communicate. So there's nothing wrong. Sometimes nga we would prepare to listen sa lahi-lahi nga mga magwawali. Pero atong makita mga kaigsuonan that our loyalty must not be on the preacher. Remember that. Sometimes na mga pastor nga magwalig loyalty, ang ilang ginapasabot ng loyalty sa ila. Naunsa na? Our loyalty must not in the preacher. Our loyalty is to Jesus Christ mga kaigsuonan. Our loyalty is to God. Pag maabot na ganing panahon nga maungoy ng imong pastor mga kaigsuonan, follow Jesus. We always follow Jesus. Muna akong giingon dres kidapawan. Pag akong gisultihan ng church, pag maabot na gani ang panahon nga ako mismo ang di na mahimong blessing, maabot ang panahon nga maungoy nako, mali na ako ang tinudluan, then I would pray to God nga He will remove me in this ministry, and God will replace something better nga makatabang sa inyo nga mo build up sa inyong mga kinabuhi. Kay ngano man, put your loyalty to Jesus, not on me. So ato makitaan mga kaigsuonan, so Apostle Paul wanted to show that the loyalty must be to Jesus. And his preaching, tanawin mo ang pulong sa Ginoo, verse 2, for I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Look at that. You see, so the Apostle Paul did not advertise his apostleship. He advertised the Lord Jesus Christ and His being crucified or had been crucified mga kaigsuonan and rose again. You see, it's very very important mga kaigsuonan. Kay sometimes people put their loyalty to men. And one day mga kaigsuonan, God is a jealous God. Kana bitawng tao nga imong ibutang imong loyalty sa pastor, ang mahitabo mga kaigsuonan, kana silang duha mag-unay og away.
because it's wrong. It's very, very wrong. That's why early on, I am teaching the people na kinahanglan ang inyong loyalty na agyud kang Jesus Christ. You see, Jesus, God, follow God, no matter what. Now, ito makita mga kaigsunan in verse 1, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Now, fancy, kay nakana ko nga when I came unto you, sumala pa ni Paul. And I have thought, kanus aman ni adto si Paul sa Corinth. And if you would trace back sa book of Acts, sa Acts chapter 17, 16, 17, 18. Sa Acts chapter 16, mga kaigsunan, si Apostle Paul, naa siya dito sa Philippi. You remember that? Sa Philippians, na mga preso sila. And after that, commotion dito, ang mga tao, gipahawa sila sa Philippi, niabot sila Thessalonica. And si Apostle Paul nagwali sa Thessalonica. Ang mga tao sa Thessalonica, there are contentions, gipalaya sila, niabot sila Berea. And Berea, sa Acts chapter 17, are more noble than Thessalonica, kay mas namino sila sa pulong sa Ginoo. And after Berea, gipahawa na sila sa Berea, kay giapa sila sa mga Jewish people from Thessalonians, giapa sila sa Berea, nilaho si Apostle Paul sa Athens. O dito sa Athens, mga kaigsunan, if you would read Acts chapter 17, mga bright king mga tao dito, mga utukan kayo, mga scientific kayo. Pagwali ni Apostle Paul dito, ang iyang gigamit because he perceived that the people are smart people, he perceived that the people are philosopher, then Apostle Paul used enticing words. Naunin mo. So, atong makitaan, atong basahon mga kaigsuunan, Acts chapter 17, look at this. Para ato ang mas makita ang giingon sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 17. Open your Bibles there. Okay? The Bible says, atong basahon mga kaigsuunan, ang verse 27. Okay? The whole preaching ni Apostle Paul, verse 22 magsugod. If you wanted to read it, then read it. So I will focus on my point. Sa ito ang verse 27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. For in Him we live, and move, and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. So the Apostle Paul, using enticing words, even quoting the poets of the people. Ang ilang mga writers, ang ilang mga poets. So, in order to convince them, the Apostle Paul tried to quote familiar people, mga poets nila sa mga taga-Athens, mga kaigsuunan. Pero ang resulta, kung tanaw ni mga Acts chapter 17, last part mga kaigsuunan, tanaw ang resulta sa iyahang gitawag nga pagwali sa verse 32. And when they, Acts 17:32, and when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and others said, we will hear thee again of this matter. Gikatawaan nila si Paul, gikantsawan nila si Paul tungod sa pag-istorya ni Paul about ato mga enticing words, about sa ilang mga poets, about sa ilang mga writers. Na ato makitaan mga kaigsuunan that they listen. But the moment the Apostle Paul talk about the resurrection, gikatawaan sa mga tao in Philippi, in Berea, in Thessalonica, si Apostle Paul gipahawa, pero sa Athens ni volunteer si Paul og layas. And actually mga kaigsunan, among the people in Athens, nalay pipila ka book na say verse 34. Howbeit certain men clave unto him and believe, among the which was Dionysius the Areopagite and the woman named Damaris. So ato makitaan, there are specifically 2 or more people nga natuok ang Paul, and wala gyud naka-establish si Paul og simbahan sa Athens. You see, in Philippians na preso siya pero naisimbahan. In Thessalonians naisimbahan mga kaigsuunan. You see, but in Athens no. Why? He used some enticing words to seduce them in believing into Christianity. Mauna, pag abot ni chapter 18, gikan sa Athens ni adto si Paul sa Corinth. Pag abot niya Corinth mga kaigsuunan, ang gibuhat karon ni Paul sa ato ang text, ngun pa niya, when I came to you, so from the experience sa Athens nga gipang quote pa to niyang mga poets na didto, pag-abot niya Corinth, naka-learn na siya siyang lesson. Apostle Paul learned this lesson. And now, ingon pa niya, I came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God, for I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified.
You see? That's the main message. That's the only two message mga kaigsunan na kinahanglan sa mga tao para mga luwa sila. Jesus Christ and Him crucified. Now, first of all, dapat mailhan sa mga tao kung kinsa si Jesus. Jesus Christ is God. Nagpakatao para pakamatyan ka. He's the Son of God mga kaigsunan. And Him crucified. What does it mean, Him crucified? Ang kaning crucified rin mga kaigsunan, it is perfect tense. And if you translate this on English, you must have saying having been crucified. Tanaw na ko kung Greek dictionary ka kanina. Pag tanaw na ko ang yang translation aning crucified is having been crucified. Ano importante man na pastor? Having been crucified. Meaning, having been crucified, buhi siya karon pero niagi siya gilansang sa krus. You see, na may tao nga gilansang sa krus niya namatay, he was crucified. So meaning namatay siya gilansang sa krus. Pero having been crucified, meaning he is still alive today, but he experienced crucifixion. Meaning, kaning crucified nga word, it is talking about also the resurrection. Sometimes, mo gini akong ginabalik-balik di simbahan, pag magsangyaw ta, ayaw gyud kalimti ang resurrection because that is the power of God unto salvation. You see? So ato makit-an mga kaigsunan, crucifixion. Kinahanglan masabtan sa mga tao og ilan ang gitawag nga makita because dead Jesus cannot save. Kung wala na banaw si Ginoong Hesus di ta mga luwas. Crucifixion is very very important mga kaigsunan. And that are the things, the gospel nga dapat mabaw-an sa mga tao. Christ died for us, He was buried and rose again to justify us. You see? So ato makit-an mga kaigsunan that when the Apostle Paul preached this, ngun pa niya, verse 3, I was weak. I was with you in weakness and in fear and in much trembling. I was reading a book a while ago, kanina libro. Bago lang ako ginabasa ng libro karon. And kaning si Jim Simbala, one of the things ngayang gingon is God is attracted to weakness. God is attracted to weakness. You see, sometimes mga kaigsunan, we are thinking we can do it ourselves. Kaya lagi na ako ni, maningkamot ko, ako ning buhaton. And then we end up failing. Why? Because we did not learn to come to God in weakness, trembling, waiting for the power of God to manifest tong mga kinabuhi. You see, sometimes mga kaigsunan, in my experience, pag magwali ko, makana ko usahay nga, ay kani, I have prepared, grabe akong prepare aning nga message, grabe akong pagbasa, grabe akong pagtuon, and I have spent magmatap kong kadlawon para mag-prepare ani, and I am thinking how to expound this word of God sa mga katawhan. Na pagkahuman I am thinking unsaon ako ni pagwali, unsaon ako pagstorya, and I am trying to put a lot of effort, and I trusting myself nga kaya lagi ni. But when I preach, almost no result. Why? I forget to tremble before God. I forget to fear. I forget to be weak before God. Why mga kaigsunan? Bisan pa kung saan ako pagpuning kamot. Kung saan ako storya, syagit, mapagaw na lagwinali. Kung wala ang panabang sa Ginoo, walay pulos ang tanan. You see? So ato makita mga kaigsunan that we need to come to God in weakness, trembling, just like the Apostle Paul. And you know what happened? Kung tanaw nimo mga kaigsunan, verse 4, and my speech and my preaching was not with enticing words. Dili na ng enticing words bitaw nga imong ilaron ang mga tao para matuo. Hindi na mao. Just tell them the plain truth of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Kabalo ka nila tabo karon. A lot of pulpits became entertainment stage. You see, daghang mga pulpito mga kaigsunan nga gihimo na lang og joke stage, gihimo lang entertainment stage, gihimo na lang mga kaigsunan og kana bitawng lingawon ang mga tao para mobalik pagkasunod Domingo. Munay problema. You see, kung ang imong simbahan mga kaigsunan ginalingaw na lang ka, ginalingaw ka sa mga dula-dula, ginalingaw ka sa mga fellowship, ginalingaw ka sa mga unsang way pulos nga butang other than the preaching and the teaching and the worship and the praising and the prayer to God, then that church is almost useless na. Patay na ang mga kaigsunan. In the church, there must be praising, worshiping God, prayer. You see,
There's nothing wrong with organization. There's nothing wrong with games. There's nothing wrong with singing nindot. But mga kaigsunan, we must focus on prayer because God house is a house of prayer, not a house of singing, not a house of entertainment. It is a house of prayer and worship to God. You see? That's why ato makitaan mga kaigsunan nga the Apostle Paul and paniya, dapat ang ato ang pagtuo, verse 5, should not stand in the wisdom of men but in the power of God. So loyal to God mga kaigsunan. For me personally, I am loyal to God. Isag kinsa man nga tao mga kaigsunan nga mo against ako, but if I think that God is on my side, then I will go on. Sa pagkinsay maligsan, ngano man God ang ako ang alagaran, dili tao mga kaigsunan. There are people I respect, but if I think that they are against the will of God, then I will follow God. See, dapat inana po ang imuhang prinsipyo mga kaigsunan. You see? So ato makitaan, we must always baptize ourselves in this book and learn the will of God for us to follow Him more. Ayaw pagsalig sa tudlo sa imong pastor. Read your Bible mga kaigsunan. And read more para imo yung masabtan ang gitawag na pulong sa Ginoo. Pray more. Pray more. Bigod kay kaimportante ang prayer mga kaigsunan. Masukod ang imuhang Christian life sa imong prayer life. Pag wala na kay prayer life, you are not a New Testament Christian. And maybe you are not even a Christian. You see? Go back to your knees. Pray more. Plead more. And ask God more mga kaigsunan. And I hope nga di ta mabuhi. Nga dili na to makita nga malihok ang Ginoo sa mga kinabuhi. And when the Apostle Paul do it, nga iyang gi-preach himself nga marag plainly gid ang pulong sa Ginoo, giwali gid niya ang gitawag nga pulong sa Ginoo nga walay igpatubo. What happened? In Acts chapter 18 mga kaigsunan, open your Bibles there. Sa Corinth, diba sa Athens, so agyo ni tuon niya katawaan ba siya? Pero when he decided to preach the gospel plainly mga kaigsunan in Athens, ay in Corinth, unsa nahitabo? Acts 18 verse 8. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. And then spake the Lord to fall in a night by the vision, be not afraid, but speak and hold not thy peace, for I am with thee, and no man shall set on thee and to hurt thee, for I have much people in this city. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. 18 months he stayed in Corinth. You see, mas nagdugay sa Corinto mga kaigsuunan when he preached the plain simplicity of the gospel. Wala na dagang dugang, basta kay giwali lang ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Again, the power lies in the word of God, not in the preacher mga kaigsuunan. Maybe the preacher is anointed and we praise and thank the Lord for that. But even if the preacher is anointed, if he is not using the word of God, it's useless. So ato makitaan, if the preacher is anointed, of course, he will really use the word of God. Now, ayaw ato makita mga kaigsunan that is very, very important. Message is very, very simple. Diba? Di na nimo kinahanglan dungangan, di na nimo kinahanglan kulangan. Just preach the whole what the Bible says and be faithful to it and believe it. Then you will see results. Now, ato makitaan mga kaigsunan ng verse 6. Diba? Plain, simple. Pero si Apostle Paul, ingon po siya sa verse 6, howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, meaning mature, spiritually grown-ups, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to know. Mga kaigsunan, si Apostle Paul, nagaingon po siya, nga nagtudlo po siya itong mga deeper things of God. You see, deeper things of God. Na as preachers, we need to look for deeper things of God para i-feed sa mga katawhan. Pero si Apostle Paul kabalo ka sa Corinth, wala niya gi-feed ang mga tao og deeper things of God. Kay karnal sila. In chapter 3 mga kaigsoon, kung imo ang gitawag nga basahon verse 1, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babe in Christ. Why? Because there are division and contentions to them. Si Apostle Paul, he was simple in his preaching, but instead of going deeper, wala na buhat ni Paul sa Corinth
Kaya ang problema po sa mga Corinth, mga kaigsunan, they stayed carnal. Nagpabilin silang kalibutanon. You see? Niato makita mga kaigsunan, kung gusto kang mahimong makabalo pa og deeper things about God, so atong makitaan mga kaigsuunan that you need to grow in your Christian life. You see, grow. And unsa man pag-grow, pastor? Read the Bible and apply it. That's simple. You see, know the word of God and apply it and follow it mga kaigsunan. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Again, let us read verse 6. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world. So, para lang sa mga mature. Now, unsa man nga mga message, ay unsa man ang mga message nga para sa kaning mga babes in Christ. Ano kay Hebrews chapter 6? Ato makita mga kaigsuunan nga these messages is actually for baby Christians. Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, or meaning unto maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So repentance and faith are the foundation. Remember, repentance and faith are the foundation of the doctrine of baptism and of laying of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. So muna ang mga haligi. You see? And when you go beyond those things, kaning baptism, kaning laying of hands, kaning resurrection, eternal judgment, if you go beyond that things mga kaigsunan, it means you are going higher and deeper sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. But only for mature Christians. You see? And ingon pang pulong sa Ginoo, verse 7, but we speak the wisdom of God in mystery, even hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of these princes of the princes of this world knew, for had they known it, if they would not have crucified the Lord of glory. Kasi man yung mga prince, usahay mga kaisunan, malipatan ni ba? Kaya bitawang princess na kabutang dre, tanaw ni mo, isa ka book S. Di ba? Meaning, princess, meaning mga leader sa kalibutan, isa ka book din sa princess nga prinsesa. Plural ni siya sa prince. Kaya tanawa kay ang princess nga prinsesa, duha ka book S. Kani prince, plural princess, referring to the leaders, the elites sa kalibutan, mga manggialabon nga kalibutanon nga mga katawhan. So katong mga manggialamon nga mga katawhan, they don't know the word of God. They don't know the deep things of God. So kabalo ka, you know more about God than those elite people sa kalibutan mga kaigsuunan. In verse 9, but as it is written, I have not seen. So ato makitaan mga kaigsuunan, there are things that cannot be observed by the eye. There are things mga kaigsuunan nga dili nimo masabtan through observation using your eyes, nor ear heard. There are things na dili nimo ma-learn through learning sa pagpaminaw sa mga manggialamon nga mga tao. Neither have entered into the heart of man. There are things mga kaigsuunan nga dili nimo masabtan even though in your wildest imagination. Kan paniya, the things which God hath prepared for them that love Him. Dili masabtan, dili madunggan, dili makita sa mga katawhan mga kaisunan. But masabtan lang sa mga taong nahigugma kaniya. Nganong mang masabtan? Verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. So mga kaigsuunan, when the Spirit is in you, pag nagpuyo na ang balaang espiritu sa imuha, then you would understand the things of God mga kaigsuunan. You see, kabalo ka, kaniadto I have read the Bible. And almost di ko kasabot. But mga kaigsunan, when you grow and try to have a relationship with God, and He will have relationship with you if you look for Him, and pray and pray and pray, by and by, masabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Maayong ka, ay nani din ni, ay mo rin niyang connection dito, ay mo rin niyang ginapasabot, and you will learn how to tell it to people. You see? So mga kaigsunan, the key is relationship with Jesus. You need to pray. Because there are things na di mo masabtan kung dili niya i-open ang imong understanding. And the only way for you to understand the Word of God, bisan pag i-explain na sa pastor, muna bitaw sa akong kasing-kasing usahay, makaana ko, yun sa nganong nasipit ko pagwali, nasipit ko pagtudlo, nganong di yun nila masabtan akong ginapasabot.
Why? Naaday mga butang mga kaigsuonan nga bisan pag unsaon nimo explain pag dili you open sa Ginoo ang ilang understanding because they are not humbling themselves before God, then they cannot understand it. The only way that those people understand the word of God is when they humble themselves and accept the teaching of God. Aya pa rin nila makita kung unsa ang giingon gyud sa pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, humble yourself. You see, ayog ingna nga ay grammarian ko, ay professional ko, ay bright ko, ay nakahuman ko, ay mas taas pa ko grado sa pastor, ay mas dagan ako nabasa ang libro. Nga higalig, so there are a lot of smart minds around the world but they cannot understand the Bible. Why? Because the supernatural, the divine, our Lord is the one who can only allow us to understand the word if He open our understanding, if we humble down ourselves to Him, before Him. So mga kaigsunan, humble down yourself before God and ask Him, Lord, di ko kasabot Ginoo. Pasabta ko Ginoong Dios. And help me to understand You more. But igsoon, di gid mo masabtan ng pulong sa Ginoo until that you are saved. Because when you are saved, the Spirit of God will dwell in you. And the Spirit will be the one to teach you all things. To teach you and allow you to understand the things of God, because the Spirit searcheth the things of God. So igsoon, be saved today. Namatay si Jesus tungod sa imong mga sala. You're a sinner but He loved you. Nagpakamatay siya, nagpakatao siya para sa imong mga sala. He paid for it. Now repent. Pag hinulusol na sa imong mga sala, ug tuuhi nga siya namatay tungod sa imong sala, gilubong. And now He is alive because He was resurrected. And because He is alive, when you will call Him, maluwas ka ug kaya kanyang luwason because He is alive. And because He is alive, it means mga kaigsonan that Christ, our Savior, defeated death, then we can also defeat death through Him. Higsoon ay napaglangan, dawata siya nga mahimo nimo ang Ginoo manuluwas. Be saved today. Usa ka awit alang kanimo. Ang kalabo gianod sa dagat sa sala, sa mapintas nga balod, way kagawasan ko, ug sa walang madugay sa akong pagtuaw, giluwas ko sa galon sa dagat, gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya, gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Kang Jesus gitugyan aking kasing-kasing ko, ug sa iyang gugma lang magkinabuhi ko. Ang tanan kong katakos ihalad kang Jesus, kay matuod siyang gugma ug may gahom. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya, gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. O kalang nga gianod, tutuki si Jesus, iya nga sakwaton ka sa lawod sa sala. Siya nga galon sa balod, ginatuman siya. Kang Jesus dangop lang ug maluwas ka. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Gugma sa Diyos, gugma sa Diyos, kana
Amen. Thank you for that wonderful song. Magpray kita mga kaigsuunan. Father in heaven, we worship you, Lord. Salamat kay Ginoo kay imong pulong naghatag ka na og mga pagtulunan nga importante kayo. We come to you, Lord, tonight asking your blessing to empower and to bless us. Niguna mi Ginoo, kay wa gid mi mabuhat kung wala ikaw. Gamitan imong pulong sa pagdasig ka namo, Lord, and help us, Lord, to reach more people pinaagi sa gospel para kami Ginong Dios mahimong instrumento that there will be more people will come to you and be saved. Thank you for the way you will answer sa mga paghangyo. Ikaw na ibala ka na mamahan. Wag gid may mahimo kung wala ikaw. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen. Amen. Thank you ug maayong gabi sa tanan.